हेलो एवरीवन কি খবৰ তো আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ধুবুৰী ডিস্ট্ৰিক্ট বোৰ্ড প্ৰি ফাইনেল যদি এক্সাম হৈ গ'ল ফিজিক্সৰ তাৰে পাৰ্ট এ অৰ্থাৎ এমচিকিউৰ সলিউশন আগবঢ়াইছোঁ তো তাতে তোমালোকে চাইছা যে কাৰ কিমানটা এমচিকিউ শুদ্ধ গৈছে বা কাৰ কিমানটা এমচিকিউ ফুল গৈছে আৰু সলিউশনখিনি তুলি লৈছে তাতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া আছে এক্সপ্লেনেশ্যন ভালকৈ কৰি দিয়া আছে ঠিক আছে যদি আগৰ ভিডিঅ'টো কোনোবাই চোৱা নাই মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আগৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দিম তোমালোকে এই পাৰ্ট এটো চাবা আজি পাৰ্ট বি কৰিম য'ত 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনখিনি ইনক্লুড কৰা হৈছে তাতে 10টা কোৱেশ্চন কৰা হৈছে তো 20 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আজি আমি কৰিম আৰু প্ৰত্যেকটা কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে বোৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট তো পেন পেন্সিল লগতে নোট কপি উলিয়াই ল'বা ঠিক আছে আমি সেই হিচাপে কৰিম তো পার্ট বি আজি আৰম্ভ কৰিম তো ওয়েলকাম টু ফিজিক্স ক্লাস জিতু স্যার ঠান্ডার দিন সবাই ভালো আছা সুস্থ আছা যদি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নেই সাবস্ক্রাইব করে দিবা হ্যাঁ না আর কৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছা কমেন্ট কৰি জনাবা কিন্তু হ্যাঁ আৰু আজি যিখিনি কোৱেশ্চন সলভ কৰিম প্ৰথমত কোৱেশ্চনখিনি নিজে সলভ কৰা ট্ৰাই কৰিবা তাৰ পিছত সলিউশনখিনি চাব পাৰিবা ঠিক আছে আগত নিজৰ তৰফৰ পৰা কি কৰিবা সদায় ট্ৰাই কৰিবা তো যিয়ে নহওক আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ পাৰ্ট বি কোৱেশ্চন দেখি আছে যাৰ লগত কোৱেশ্চন আছে কোৱেশ্চনটো উলিয়াই ল'বা আৰু যাৰ লগত কোৱেশ্চন নাই তো তোমালোকে কোৱেশ্চনটো ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'বা নাইবা লিখি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'বা তো 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন 10টা আছে 20 মাৰ্কৰ সলভ কৰিম 2 এ ফার্স্ট এ নাম্বার কোশ্চেনটো চাইছো কোশ্চেনটো চোৱা an electric dipole consists of point charges minus 1.0 pc here meaning is picocoulomb and plus 1.0 picocoulomb located at 0 অর্থাৎ ফার্স্ট চার্জটোর পজিশন দিয়া আছে 0 অরিজিনত and 3 mm 4 mm second chargeটোর পজিশন দিয়া আছে 3, 4 mm respectively in xy plane and electric field E vector electric field value দিছে is switched on in the region find the torque acting on the dipole হইছে তো এসএমএস মিডিয়ামৰ কোশ্চেনটো চাব পৰা xy সমতলত 0 আৰু 3, 4 mm বিন্দুত ক্ৰমে আধান থকা বৈদ্যুতিক দ্বিমেৰু এটা আছে এইটো অঞ্চলত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ই ভেক্টৰ মান দিয়া আছে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে দ্বিমেৰুটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা টৰ্ক উলিয়াবলৈ তো যেহেতু টর্ক উলিয়াব কৈছে টর্কৰ ফৰ্মুলা হৈছে আমাৰ টুৰ এ নাম্বার টর্কৰ ফর্মুলা হৈছে টাউ ভেক্টর ইকুয়াল টু পি ভেক্টর ক্রস ই ভেক্টর এটো ফর্মুলা যত পি ভেক্টর মানে হৈছে ইলেক্ট্রিক ডাইপোল মোমেন্ট আৰু ই ভেক্টর হৈছে মানে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড তো পি ভেক্টর হৈছে ইলেক্ট্রিক ডাইপোল মোমেন্ট বৈদ্যুতিক দ্বিমেৰু ভ্ৰামক আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলা হৈছে q ইনটু টুৱাইস l ভেক্টর টুৱাইস l মানে ইয়াৰ ডাইপোল লেংথ বুজায় অৰ্থাৎ নেগেটিভ চাৰ্জ টু পজিটিভ চাৰ্জ লৈকে মাজত কিমানখিনি ডিসটেন্স আছে আৰু ই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তেতিয়া যদি আমি কোশ্চেনটো চাও কোশ্চেনটোত কি গিভেন কৰিছে সো কোশ্চেনটোত দুটা চাৰ্জ দিয়া আছে নেগেটিভ চাৰ্জ আৰু পজিটিভ চাৰ্জৰ ভ্যালু দিয়া আছে তো ইয়াত -q গিভেন কৰিছে -q ৰ ভ্যালু দিয়া আছে -1.0 পিকোকুলম ইয়াৰ মিনিং হৈছে -1 into 10 to the power -12 কুলম আৰু পজিটিভ চাৰ্জটোৰ ভ্যালু দিয়া আছে +1.0 পিকোকুলম ইয়াৰ মিনিং হৈছে
প্লাস 1 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 12 কুলম আছে এইখিনি দিয়া আছে লগতে অরিজিন দিয়া আছে পজিশন বিলাক দিয়া আছে এটাৰ পজিশন আছে 0 0 আৰু এটাৰ পজিশন দিয়া আছে 3,4 mm xy প্লেনত তো যদি ইয়াত xy প্লেন ড্ৰ কৰো আমি সাইডে ড্ৰ কৰিছো xy প্লেন লৈছো তো xy প্লেনত তোমাৰ এটো x লৈছো এটো y লৈছো ফার্স্ট চার্জ টু মাইনাস চার্জ টু আছে অরিজিনত ইয়াত মাইনাস কিউ চার্জ টু ইয়াতে আছে 0 0 সেকেন্ড চার্জ টু আছে সেকেন্ড চার্জ টুৰ পজিশন প্লাস কিউ চার্জ টুৰ পজিশন দিছে 3,4 mm দিছে মই ইউনিটে লিখা নাই পিছত লিখি দিম তো 3 অর্থাৎ x এক্সিসত 3 y এক্সিসত 4 তো ধরেছি ইয়াতে আছে এটা হচ্ছে প্লাস কিউ চার্জ টুর পজিশন 3,4 তো এটা হচ্ছে আমার ইলেকট্রিক ডাইপোল টু অর্থাৎ এখানে ডিসটেন্স আছে কিমান টুয়াইস এল ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর তো ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর যদি চাব যোৱা x এক্সিসত আছে 3 অর্থাৎ 3 i ক্যাপ আর y এক্সিস আছে 4 4 j ক্যাপ তো देयरफॉर ডিসপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ হরণ ভেক্টর টুয়াইস এল ভেক্টর ইকুয়াল টু লিখব পারি 3 i ক্যাপ প্লাস 4 j ক্যাপ ইমান মিলিমিটার আর মিলিমিটারক যদি মিটারত কনভার্ট করা হয় তেনেহলে আমাৰ আহিব 3 i ক্যাপ প্লাস 4 j ক্যাপ into 10 to the power minus 3 meters হৈছে এইখিনি বস্তু আগত তুলি লোৱা দেখা যায় নেক্সট চোৱা নেক্সট তেনেহলে ফার্স্টত আমি এই p উলিয়াই লৈছো p ভেক্টর equal to q into twice l ভেক্টর তো q এর ভ্যালু যে কোন একটা চার্জের ভ্যালু ললে হল 1 into 10 to the power minus 12 আৰু into twice l এর ভ্যালু আছে এটো 3 i cap plus 4 j cap into 10 to the power minus 3 এটা যদি সলভ করা যায় সলভ করে আমার আহিব 10 to the power minus 12 আর minus 3 মিলি হবো minus 15 হয় না তো 3 into 10 to the power minus 15 i cap plus 4 into 10 to the power minus 15 j cap ऐसे therefore torque tau vector equal to p vector cross e vector p vector value 3 into 10 to the power minus 15 i cap plus 4 into 10 to the power minus 15 j cap cross electric field value দিয়া আছে 1000 i cap है ना तो याद बहाइছো into 1000 i cap এতিয়া চোৱা যে ইয়াত i cap এই i cap ক্রস হবে একবার আকৌ ইয়াৰ লগত একবার ক্রস হবে হয় না প্রোডাক্ট তো i cap ক্রস কৰিলে কিমান পোৱা যায় 0 পোৱা যায় i cap cross i cap equal to কি হয় 0 এটোৰ লগত এটো ক্রস কৰাৰ কোনো মিনিং নাই অকল এটোৰ লগত এটো মিনিং ক্রস কৰি তো এটোৰ লগত এটো যদি ক্রস কৰা যায় কি আহিব 4 into 10 to the power minus 15 into 1000 ইয়াত j cap cross i cap তো ইয়াত যদি i j k আমি এনেকে যদি সজাই লও j cap cross i cap এনেকে রোটেট কৰিছে এন্টি ক্লকওয়াইজ তো k আহিব minus k যেহেতু এন্টি ক্লকওয়াইজ হলে minus k ক্লকওয়াইজ হলে plus k তো ইয়াৰ आंसर আহিল 4 into 10 to the power 3টা 0 ইয়াৰ পৰা 3 কমি যাব minus 12 k cap লগতৰা মাইনাস দিছো আৰু টর্কৰ ইউনিট হৈছে নিউটন মিটার তো এটো হল আমাৰ आंसर হৈছে তো টর্কৰ ডাইরেকশন হৈছে along negative k cap
আৰু ম্যাগনিটিউড পাইছো 4 × 10⁻12 চাই লোৱা আকৌ কৈছো সলিউশন খিনি ভালকে চাবা ঠিক আছে তো ফার্স্টত টর্কৰ ফর্মুলা যেহেতু কোশ্চেন টর্ক উলিয়াব গৈছে টর্কৰ ফর্মুলা লিখিছো তাৰপিছত ইয়াত পি হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মোমেন্ট ইয়াৰ ফর্মুলা হৈছে q * টুৱাইছ l ভেক্টৰ চার্জ বিলাকৰ ম্যাগনিটিউড দিয়া আছে লিখি লৈছো পজিশন দিয়া আছে এটাৰ পজিশন -q চার্জৰ পজিশন দিয়া আছে 0 0 ইয়া 0 0 ত প্লেস কৰিছো পজিটিভ চার্জৰ পজিশন দিয়া আছে 3 4 3 4 ত প্লেস কৰিছো মাজৰ ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর আমি উলিয়াই লৈছো 3ik + 4jk তাৰপিছত p উলিয়াইছো ফর্মুলাত বহাই দিছো টর্ক আহিছে ঠিক আছে তো তোমালোকে ধুনিয়াকে তুলি লোৱা ইজি এক নিউমেৰিকেল হয় ঠিক আছে এখানে মই স্লাইড কৰি আছো তুলি লোৱা পজ কৰি তুলি লোৱা কিন্তু হ্যাঁ তো এটো आंसर আমার কমপ্লিট টুর এ কমপ্লিট হল নেক্সট টুর বি আহা টুর বি কোশ্চেন টু সোয়া দেখা যায় টুর বির কোশ্চেন টু হইছে two parallel plates are separated by 1 cm in ইয়ার ইয়াত দুটা প্লেট দিছে এ আৰু বি প্লেট দুটা দিছে ইহতৰ মাজৰ ডিসটেন্স দিয়া আছে 1 cm তো ডি এর ভ্যালু দিয়া আছে ডি দিয়া আছে কিমান 1 cm 10 volt potential is given to plate a plate tot potential দিছে 10 volt আৰু b plate to আর্থিং কৰিছে আর্থ কইলে বি প্লেটৰ পটেনশিয়াল ইয়াৰ পটেনশিয়াল কিমান হইছে 0 ইয়াৰ পটেনশিয়াল কিমান দিছে 10 ভোল্ট তো এটো হায়ার পটেনশিয়াল এটো লোয়ার পটেনশিয়াল ফার্স্ট কোশ্চেন কইছে ফাইন্ড দ্য ম্যাগনিটিউড এন্ড ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড বিটুইন দ্য পয়েন্টস y and z বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ মান আৰু দিশ y আৰু z বিন্দু দুটাৰ মাজত কিমান হ'ব ইয়াত y ইয়াত z তো ইয়াৰ কাৰণে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ মান অৰ্থাৎ ইলেকট্ৰিক ফিল্ডৰ ম্যাগনিটিউড উলিয়াব লাগিব লগতে ডিরেকশন তো ডিরেকশন ইজিলি পাই আছো যে এটো হায়ার পটেনশিয়াল এটো লোয়ার পটেনশিয়াল এ তোমার y পয়েন্ট আছে হায়ার পটেনশিয়াল আর z পয়েন্ট আছে লোয়ার পটেনশিয়াল তো ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড along y to z অর্থাৎ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ দিশ কি হ'ব y বিন্দুটোৰ পৰা z বিন্দুটোৰ পিনে তো ফার্স্ট আমি ম্যাগনিটিউডটো উলিয়াই লৈছো কোশ্চেনত কি দিয়া আছে সোয়া b দিয়া আছে v দিয়া আছে ই উলিয়াব কৈছে ঠিক আছে সিম্পল ফর্মুলা আহিব একদম সিম্পল ফর্মুলা তো টুর বি নাম্বার তারে 1 নম্বরের সলিউশন করিম given d equal to 1 centimeter 1 centimeter of meter হলে 1 into 10 to the power -2 meter v 10 volt therefore e is equal to v by d বলে some simple একদম easy formula তো 10 by 1 into 10 to the power -2 ইয়ার आंसर আহিব ওপৰত গলে 1000 ভোল্ট পার এটো ভ্যালু আহিল আৰু ডিরেকশন আহিব ডিরেকশন হ'ব from y point to z point है ना এটো y এর পৰা z along y to z point আছে তুলি লোৱা বঢ়িয়াকে তুলি লোৱা The next question to soa here are 2 number question to here b1 complete 2 number question to sabo pora b1 complete hol 2 number question 2 number question the what is the work done in taking the 2 coulomb 20 coulomb charge from x to y যে 20 coulomb আধান এটা x এর পৰা y লৈ যাওতে কাৰ্য কিমান হ'ব ইয়াত এই প্লেটৰ কথা কৈছে প্লেটৰ দুটা পয়েন্ট আছে এটা x আৰু এটা y ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এটা যে আমি এই 20 কুলম চাৰ্জটো ক্যাৰি কৰি আনো কিমানখিনি ওয়ার্ক ডান কৰিব লাগিব সিন্স প্লেট a এর পটেনশিয়াল কিমান দিয়া আছে 10 ভোল্ট আমাৰ আগৰ কোশ্চেনটোতে মেনশন কৰিছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো পয়েন্টৰ পটেনশিয়াল সেম ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস है ना সমবিভব
পৃষ্ঠ তোমালোকে পঢ়িছা তো সমবিভব পৃষ্ঠৰ ওপৰত দুটা বিন্দুত যদি আমাক এটা আধান বা এটা চাৰ্জ এটা পয়েন্টৰ পৰা আৰু এটা পয়েন্টলৈ কেৰি কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে কোনো ওয়ার্ক ডান কৰিব নালাগে অৰ্থাৎ ইয়াৰ কাৰণে ওয়ার্ক ডান কিমান আহিব 0 আহিব তো ইয়াৰ নিউমেৰিকেল কৰাৰ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে তো 2 নম্বৰৰ কাৰণে since x and y point lies in the same equipotential surface therefore work done x to y equal to কিমান আহিব 0 আহিব আছে এইখিনি ধুনিয়াকে তুলি লোৱা next question to চোৱা question number C question to কি কৈছে ইয়াত question কৈছে there exists a non-uniform magnetic field in free space a charged particle of mass m and velocity v enter the field and come out after a certain time comment with reason about the kinetic energy of particle after coming out of the field মুক্ত স্থানত এখন বিষম চুম্বক ক্ষেত্ৰ আছে m ভৰৰ আহিত কোণা এটাই v বেগেৰে ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰি কিছু সময়ৰ পাছত ওলাই আহে ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত ইয়াৰ গতি শক্তিৰ সম্বন্ধ যুক্তি সহকাৰে মন্তব্য কৰা তো মই তোমালোকৰ ক্লাছতে দিছিলো যিবিলাকে অফলাইন ক্লাছ কৰি আছে এটা গম পাব ইহতে এটা কোশ্চেন আনসার আমাৰ ক্লাছত দিয়া আছে তো ডাইৰেক্ট কমন পৰিছে তো ইয়াত কোশ্চেন কৈছে there exists a non-uniform magnetic field in free space a charged particle of mass m and velocity v enter the field and come out after a certain time তো ম্যাগনেটিক ফিল্ডত এটা চার্জ পার্টিকেল এন্টার কৰি কিছু সময়ৰ পিছত আকৌ তাৰ পৰা কি আহিছে ওলাই আহিছে তো ইয়াৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ সম্বন্ধে আমাক লিখিব কৈছে যে কাইনেটিক এনাৰ্জি ইয়াৰ ইনক্ৰিজ কৰিব না ডিক্ৰিজ কৰিব না আনচেঞ্জড হ'ব হৈছে কি হ'ব পাৰে তো ইয়াৰ এনসার হ'ব যে কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ the charged particle remains unchanged after it comes out of the magnetic field কাইনেটিক এনার্জি কি হ'ব আনচেঞ্জড হ'ব ঠিক আছে কিয় আনচেঞ্জড হ'ব কাৰণ যেটো ম্যাগনেটিক ফোর্স ইয়াৰ ওপৰত এপ্লাই হ'ব এই ম্যাগনেটিক ফোর্সটো ইয়াৰ অকল ডিৰেকশন চেঞ্জ কৰে ইয়াৰ স্পিডৰ ইয়াৰ ম্যাগনিটিউডৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নকৰে সেই কাৰণে ঠিক আছে তো মই লিখি দিছো প্ৰবলেম নাই আমাৰ टूर सी नंबर क्वेश्चन तुम्हारे लिखी लो हाँ द काइनेटिक एनर्जी of the charged particle remains unchanged after it comes out of the magnetic field is ইয়াত কাইনেটিক এনার্জি কি হ'ব আনচেঞ্জড হ'ব তোমালোকে এসএমএস মিডিয়াম বিলাকে লিখি ল'ব পৰা যে গতি শক্তিৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহব গতি শক্তিৰ মান কি থাকিব
একে থাকিব তো চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতো আধানটোৰ গতিশক্তিৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহয় ইয়াৰ মান কি থাকিব একে থাকিব ঠিক আছে কাৰণ বিকজ magnetic force acts on the charged particle magnetic force F vector equal to Q V vector cross B vector it is a magnetic force or expression তো ইয়াত force magnetic force velocity perpendicularly act হয় ঠিক আছে আৰু যেতিয়া force velocity perpendicularly act হয় তাৰ কাৰণে এই ফোর্সৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ওয়ার্ক ডান পোৱা নাযায় সো ইয়াৰ অকল ডিৰেকশন চেঞ্জ হ'ব কোনো ধৰণৰ ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ নহব ভেলোসিটি অকল কি হ'ব ডিৰেকশন চেঞ্জ হ'ব ম্যাগনেটিক মানে ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ নহব ঠিক আছে তো ইয়াত লিখিব পৰা তোমালোকে since no work is done by the magnetic field it cannot change the speed of the particle it can only change the direction of motion হইছে তো আমার যেহেতু ম্যাগনেটিক ফিল্ডে অর্থাৎ চুম্বক ক্ষেত্রই যা আধানটোৰ বেগৰ মানৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নকৰে অকল গতিৰ দিশ সলনি কৰে সেই কাৰণে ইয়াৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ ভ্যালু কি থাকিব আমাৰ একে থাকিব হইছে ধুনীয়াকৈ তুলি লোৱা এনসারটো এইটো এনসার পৰীক্ষাত লিখিলে ফুল মার্ক পাবা তুলি লোৱা তাৰপিছত আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোত আহিম ঠিক আছে তোমার সি কোশ্চেনটো কমপ্লিট হল কোশ্চেন নাম্বার D2 চাই আছে তোমালোক কোশ্চেন D কৈছে ডিফাইন দ্য টার্ম ড্রিপ ভেলোসিটি অফ ইলেক্ট্রনস ইন এ কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর এখানে ধুনিয়াকে নোটসত আছে অফটেন দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন কারেন্ট ডেন্সিটি এন্ড ড্রিপ ভেলোসিটি অফ ইলেক্ট্রন এখানেও নোটসত ধুনিয়াকে আছে তো যদি যে অফলাইন ক্লাস কৰি আছে ঠিক আছে সিহঁতে জানে যে এইটো কোশ্চেন আমাৰ ডাইৰেক্ট নোটছৰ পৰা আহিছে যেটো নোটছৰ পৰা তুলি ল'বা চ্যাপ্টাৰ 3 ত আছে ফার্স্ট টপিকটো হয় ড্রিপ ভেলোসিটি ফার্স্ট বা সেকেন্ড টপিকটো হ'ব ড্রিপ ভেলোসিটি তো নহলে এনসিইআরটি বুকত আছে ঠিক আছে তাৰ পৰা তুলি ল'বা তুমি ট্রাই কৰিম যাতে যিবিলাক ডাইরেক্ট কোশ্চেন আহিছে আমাৰ টপিকৰ পৰা এইখিনি কোশ্চেন তোমালোকে টপিকৰ পৰা চাব পাৰিবা নিউমেৰিকেল আৰু কনসেপচুয়াল কোশ্চেন খিনি সলভ কৰি ঠিক আছে তো আমাৰ কোশ্চেন নাম্বার 2 এ বি সি ডি কমপ্লিট হল নেক্সট ই আহিল তো ডি নাম্বার কোশ্চেনটোৰ এটা অৰ দিয়া আছে অৰটো চোৱা অৰত কোশ্চেনটো কি কৈছে A conductor of length L is connected to a DC source of EMF E. If the length of the conductor is tripled by stressing, keeping a constant, explain how its drip velocity would be affected. ধুনীয়া কোশ্চেন কৈছে যে কোনো এটা কন্ডাক্টৰৰ লেংথ L আছিল ইয়াক এটা DC সোর্সৰ লগত
যাৰ ইএমএফ কিমান ই তাৰ লগত কানেক্ট কৰা হৈছে পিছত কণ্ডাক্টৰটোক ষ্ট্ৰেচ কৰা হৈছে ঠিক আছে ইয়াত টানা হৈছে টানি ইয়াৰ লেংথ কিমান বনোৱা হৈছে ট্ৰিপল কৰা হৈছে অৰ্থাৎ 3 টাইমছ ইনিশিয়াল লেংথত 3 টাইমছ বনোৱা হৈছে কৈছে যে ড্ৰিপ ভেলোচিটি কি হিচাপে এফেক্ট কৰিম এটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এছএমএছ মিনিমাম কোশ্চেনটো চাব প্ৰত্যক্ষ প্ৰবাহৰ উৎস ইল বিদ্যুৎ চালক বলৰ লগত এল দৈৰ্ঘ্যৰ পৰিৱেশ এডাল সংযোগ কৰা হৈছে ইৰ মান একে ৰাখি অৰ্থাৎ ইএমএফ ৰ মান একে ৰাখি পৰিৱেশৰ দৈৰ্ঘ্য টানি 3 গুণ বৃদ্ধি কৰিলে তেনে মানে বিদ্যুৎ আমাৰ ড্ৰিপ ভেলোচিটি পৰিৱৰ্তন কেনেকুৱাকে হ'ব এটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে ড্ৰিপ ভেলোচিটি এছএমএছত অপৱা বেগ বুলি কোৱা হয় বা অনুবহন বেগ বুলিও কোৱা হয় তো ইয়াত মেনশন কৰা নাই কোশ্চেন মানে অলপ স্কিপ কৰিছে হ্যাঁ এছএমএছ মিডিয়ামৰ কোশ্চেনটো তো ইয়াত সলিউশনটো চাওক ইজি সলিউশন তো ফাৰ্ষ্টৰ লেংথ ধৰিছে এটো লেংথ আছে ইয়াৰ লেংথ কিমান আছে এল ঠিক আছে এটা কানেক্ট কৰিছে বেটাৰীৰ লগত যাৰ ইএমএফ কিমান আছে ই তো ইয়াত লিখিছো let the initial length of the conductor L আছে দিয়া আছে তো যেতিয়া ইয়াক আমি টানি স্ট্রেচ করি ইয়াত কি কৰিম 3 টাইমস বনাম তো ইয়াৰ এরিয়া ডিক্রিজ হ'ব এরিয়া অফ ক্রস সেকশন ডিক্রিজ হ'ব এটো 3L হৈছে এরিয়া ডিক্রিজ হ'ব বাট ভলিউম কি থাকিব ইয়াত কনস্ট্যান্ট থাকিব ঠিক আছে তো ইয়াত when the wire is stretched to triple its length according to question 3L triple বুলি কৈছে its volume remains constant হৈছে তো ইনিশিয়াল ভলিউম ধৰিছো AL আৰু ইয়াৰ ফাইনাল ভলিউম A dash into 3L will be same হ্যাঁ না তো ইয়াৰ পৰা যদি A dash আমি উলিয়াও A dash equal to কি আহিব LL ক্যান্সেল যাব তো A by 3 আহিব হৈছে তো ফাইনাল এরিয়া আহিল A dash equal to A by 3 নেক্সট রেজিস্ট্যান্স আছে ঠিক আছে রেজিস্ট্যান্স আছে যে রেজিস্ট্যান্সৰ কি ধৰণৰ এফেক্ট হ'ব নিশ্চয় হ'ব না নাই রেজিস্ট্যান্সৰ কি হিচাপে এফেক্ট হ'ব রেজিস্ট্যান্স আমি ধৰিছো যে ইনিশিয়াল রেজিস্ট্যান্স R equal to rho L by A after stressing new resistance R dash equal to rho to constant L এর জায়গা 3L এর জায়গা A dash আর A dash এর ভ্যালু কিমান rho 3L A dash হচ্ছে A by 3 এটো যদি আমি কি কৰো সলভ কৰিলে আমাৰ R dash আহিব 9R আছে তো রেজিস্ট্যান্স কি আছে সো রেজিস্ট্যান্স কিন্তু ইয়ার ইনক্রিজ হইছে হয় না দেন কারেন্ট কি হ'ব পাৰে কারেন্ট নাও কারেন্ট ইনিশিয়াল কারেন্ট I equal to E by R new current I dash equal to E by 9R হইছে তো ইয়াত সলভ কৰিলে কি পাম E by R তো I তো ইয়াত পাইছো আমি I by 9 তো কারেন্ট কিন্তু আকৌ কি হৈছে ডিক্রিজ কৰিছে হইছে সিন্স আমি জানো since I equal to NEAVD ড্রিপ ভেলোসিটি আৰু কারেন্টৰ লগত ৰিলেশন হল I equal to NEAVD ইয়াৰ পৰা আমাক যেহেতু VD উলিয়াব লাগে তো VD equal to
কি লিখা যায় I by NE এটা হচ্ছে initial drift velocity. Now final drift velocity কি আহিব therefore V dash D ইয়াত আহিব I dash by NE A dash I dash এর জায়গাত বহিব I by 9 NE তো কনস্ট্যান্ট আছে এর জায়গাত বহিব A by 3 আৰু এইটো যদি সলভ কৰো আমি therefore V dash D equal to আমাৰ আহি আছে VD by 3 তো ড্ৰিফ্ট ভেলোসিটি কি হৈ আছে ইয়াত ডিক্ৰিজ কৰিছে কিমান টাইম ডিক্ৰিজ কৰিছে 1/3 টাইমস ডিক্ৰিজ কৰিছে ঠিক তো ইজি কোশ্চেন আছিল বাট কোশ্চেনটো ভাল আছিল যে ইনিশিয়ালি ধৰিছো লেংথ L আছে আফটার স্ট্রেচিং লেংথ হচ্ছে 3L এরিয়া A ড্যাশ লৈছো যেহেতু ইয়াৰ ভলিউম কনস্ট্যান্ট আছে তো ইনিশিয়াল ভলিউম ফাইনাল ভলিউমৰ পৰা A ড্যাশৰ ফর্ম ভ্যালু আনিছো তাৰ পিছত ৰেজিস্ট্যান্স উলাইছো কারেন্ট উলাইছো ফর্মুলাত বহাই দি ড্রিফ্ট ভেলোসিটি আনিছো ঠিক আছে তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিস কৰা নেক্সট ই নাম্বাৰ কোশ্চেনত আহিব